Sakan dikon mutela negemeng cenga dal salni bako ya dutnai IBO amsuni dalgabarang baksa aro dengtang Asamni NGOs arun baksana Meghalaya North Garo Hills ni dengtang NGOs ni dalgabarang baksa ya dutnai IBO meeting ko ka ni muksonga ni riang pa chidok tariko je Muslim zagatam manderangko ya Rongjeng police station ni andaro sote galacham aro soe galacham yarang ni bidengo cenga blongen dukko manan baksana ya jerangan ya zakatam Muslim manderangko soot acham ya dos takapa soot kapa manderangko nananga ne chingni dabi arun baksana je soota mangapa nuktangna Meghalaya Assamni government ni kita compensation ko nananga andeke je soot kapa ba dosi takapa manderangko remen bani tarak kale law and order ni kita sasti ko nananga ne mung chinga Assamni GSU aru dengtang North Garo Hills ni sokpa kaba organization ni dalgabarang baksa chinga dabiani ko daka aro jol-jolan yano chinga amsuni dalgabarang baksa dalo name sanchirkani ko daka ha aro ya Assam Meghalaya border so jerangan social media ni kita viral ong acham jen khena nangani rang donga Assam chi Gwalpara chi Krishnayo Dutnayo ya nakba message rangko wata acham social media viral ka acham uniman amsuni dalgabarang amsu phairang bisong namen dalo chingna declare ko ka tinga message ko natinga je mamang ba khena nangani dongjawa uni man mukhangchin nakba khenani ba ongija message rangko watphajachina sakanti achik dalgabarangko aro sakanti achik manderangko molmola ya hosana gana mthela. Namaskar. Anga All Assam Minorities Student Union Gwalpara District ni President oha. Dal singa All Assam Minorities Student Amsu or Garo Student Union and the Meghalaya ni NGO sang pemukan milih mang dal dudne IBO meeting ata ha. Mija 16 April ongopa je mande sakatam ko swatasim oko singa gumukan duk manaha aro yanda kaba kam mokhangsi ondasina singa agan taha endege mang Assam government Meghalaya government or central home minister na singa mijalo protest khaibang memorandum onasim je manderangan ya mande ko swatasim bisong ko thalake arrest khasina aro je mande siaha bisong ni family na solina kita Assam government or Meghalaya government bisong ko compensation onsina aro mukhangsi enda kaba obostharang ongdasina ni Meghalaya government Assam government bisong manderang na protect onna aro safety na kham daksina singa demand khatsim ar dalo singa gumuk NGO mili mang same demand khon Assam government Meghalaya government khainga aro singa nikenga mobile banga manderangan dintang mansa message wrong message tang khona tenga je Meghalaya si Assam ni mande yangode namjoa ba Meghalaya ni gari rang Assam si yangode sogen era khatharade gumukan wrong message songa yade wrong message onatinga Assam enda ka mamung situation dongja Meghalaya si ba mamung situation dongja ni NGO rang aganinga unikimin flag manderang na aganinga Meghalaya ni ba Assam ni ba de mamung khenani dongja aro endake ba katharang kho wrong message tang kho onabe jean mande namgija kham ko daktok bisong namgija mande onga ora ko mamung jat ar dhoron dongja gotike namgija mande kho government arrest khasina gumukan singa khomongaimang miti khangaimang singa eno decision raha memorandum onna Meghalaya government memorandum singa decision raha ekhon aganinga methela aro chiga je tokme chanchari ko dakeon je riangpa chidok tariko anchingni thamsura rongru aldao asel obostonga uwa mande sakatam muslim bangko sotbani yuman dalo sanjeri ko dakeon je mandera urojak tongacham uko memena sastion pachina gata anchingni hayo tutirangko arwani police department rangko arwani right justice konchina anchingni law and order rangko yasumani bakotsinga diman khanginga ori mutsinga je kon dalo chingni brother Muslim rang je kon diman khainga chiga bauko achikrang ongenchim oba padalo achika asungon takaba asel obostong ngani gemen chiga baurangna support kala kata khusuk bia support ka achika ba betul bia 사랑니 셀로 안층나 아디다 에페공이야 안층나 남착기수와 마이나 안층나 다알로 무슬림 파이랑바 안층 무카운동아 우아망바 남글까니고 닥나 안층 들그바랑 남미 남마 목송아리 잔킨바 닥나 낸바니 아디다 안층이 암수 들그바랑 박사 층나 아탕탕바 고파니고 닥하 야호 남마오나 마 안층 진살로 야 아셀로 보스타랑 잉야쯤 야니 비등오 마이카이 안층바 안층 야 플랍 아직 sumo sano ay gija anjing nunara pan magken ya muksongani ongya cha oni gaman dalo laksok bagapa Garo Hills ni dalgabarang
aron baksana tentang NGO su bako arhils ni pring sekarang mengsa laki meng anga dalo simangko introduce kat nanti matjenga uni gemen anga tangde dalo agenda unjaba kan ke agenda ko thariya uni gemen anga tangde dao kan ke tangko ya geni ke pa agenda una sopanggen yan chairperson addresses te maksud tangai ha jibung china yani bitungo anchingsa short discussion ko sakaigan joint discussion sa kaigan uni gemen geni ke langsung sakantin kena nagata manaha hen mameng kena nangani dongjajok Assam ni mandirang naba Meghalaya ni mandirang naba maina noba Assam ni amsu aro dengtang NGO rang aro ba Meghalaya ni dengtang NGO rang nangremin ba nama mong rekani ko nangrem rekani rangko dakanga ha ni bidingun bisong talatani rangko naha mameng kena ni nangani dongjajok kuni gawan metel nagata kusyung dia dengtang ajik NGO rangko ba aro ba Assam ni NGO rang ko ba ndagpa namgpa nangremani ko dakani gemen wanage jian dosi daka chemuni ko sakode sandiani ko dakna gata nanga niam ni gata raka sasti ko na gata nanga ukon nanga ba kana mana no mandi ni janggi ko sootani darang oba nangu aro angu mandio right dongja oni gemen niam donga niam na pakwati onna gata nanga mandi ko sootani re darang oba right dongja aro mandi ko sotanera blongin mechigipa paponga namgi jagapa ponga uni gemen naksong ara maiko chanchi achem naksong sakantin comments kai donang nata gwal konabe yan daude mameng kena nangani dongjaha repingrang imna mukang chide namin simsak nagata nanga aro dosi dakabarani ko sakode rakka sasti ko nagata nanga we want justice yani gemen de sakantin comments kabo we want justice dengurani ko sako rakka sasti ko managata nang chomota